ustaz le video tu Kuzi gamna laka ida da garating ka ile ra wajh kada dauni so da garal ne rating ida ile dauni so ha korega ha da se kuzi gamano تعالى كورك زي دي شيء ماشي دي باين داس ورك انا دينا داوني تماري دا رومال لا كان دلتي وركو هغه جزء دا غره انجي سري ولا ذا راش داوني سے لگا استاد le رومال ورغ دك دا غله کنه وا इधर देखो ना सिर्फ तुम रशी का नोट दख पेज है हर जिया मको वाला का जदन दा वाला दे दे अंत पर दाउनी साल का अंत माई वाली रागली دا का لك ما داوني سنه انا شمر قال لو كنت داوني سنه زدا كتب ورفديك يا راح تلسان دا جدا ملابس दाउनी से داوني سنه दाउनी से ना ना داوني دي برشة سوية لا ما لا 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 كذا ونيسا كان ونيسا سريع استاذ الفيديو كم ونيسا لغون ذكراني زيش أنا ها شو ده ده ما دي بالك هنا ها دي نمشي يا بلد ما di pan nakari baca ini sih kuda deh kan aku ada nah udah menunggu ya kan dari shamara dah lah terang kita dah lah terang kita dah dah ugat kan ustaz bewali ugde ka male rak baca kata balik ke harjiah aja आओ जी mas baca susah juga ustaz baca kan ini kah laka di warso bisa laka dia kasih laka warso wan manda ka kana walu kere hara
دا والا مرګري دارې درخې جمع دا چې څه ټایم ورسېدلی استاد دا چېرته چاویشت دی ده ها څنګه چاویشت دی دا جوړو واو تا یې که ورېږه دې نه دا ټار لرې کومه او دې چاویشت دی چېرته په بازار لګې ده ټایم به شپږ نیمې وي که نه ما چې زه راتلم 15 منټه پاته استاد دی دا ونیسه ته مرګري دا یې درخېږم بیا به دې را کونډه مونډه لېږي دا ونیسه ته دا ونیسه مرګري زه درخېږم نه خیر دی رایې کاږه چې سوره را کاږلی شي که نه دې بل راشه نو رایې کاږې نو استاد جبال تخفې دغه کوي نو او ډکې شه ډکې شه بسم الله واو دا خو چې ته اوبو ته پرېوتې وه واو چې د دغه دا مات شوی دی دا ځای دا ځای مات شوی دی وینې چې ته چاویشتې را یا او کنې دا څانګې صحیح ده وینې او ګرځېدي خوشي کنه درېدي شي دې سره یو تصویر وکړو ये इसकी ये हड्डी टूटी हुई है देखो ये हड्डी टूटी हुई है ये वाली हल्दी लगाते हैं हल्दी से ये इंशाल्लाह इसका हड्डी जो है ना जुड़ जाएगी हाँ دا خو ډېر په ویښ کې دی بالکل په ویښ کې دی क्या बच गया दर्दानी लगा
ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसकी ट्रीटमेंट करेंगे रोज़ाना इंशाल्लाह। ये हल्दी लगाएंगे, इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अभी इसको थोड़ा सा खिलाते हैं। उधरेगा उधरेगा उधरेगा, हाँ उधरेगा उधरेगा, शाबाश। ये तबाह लगी। क्या बच्चा? क्या बच्चा? हाँ वाह।